घाल 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 मास्क घाल पयलीं मागीर उलयत नाका. आज गोंय घटक राज्याच्या दिसा हांव गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे वतीन सगळ्या गोंयकारांक परबीं दिता. गोंय घटक राज्याच्या दिसाचे परबीं. आनीक 33 वर्सां पयलीं हें घटक राज्य मेळपा खातीर ज्यांनी कोणें सॅक्रिफायस केलो, ज्यांनी तो मुवमेंट मेळपा खातीर जें कितें काम केलें, हांकां एक सलाम मारता. आमी 33 वर्सां पयलीं सगळे गोंयकारांनी एकवटान एक झूज केलें, बेजिकली टू क्लेम द ऑनर ऑफ गोवा and the dignity of Goinkars by upgrading our status from a union territory to a state. म्हळ्यार एक युनियन टेरिटरीन दिल्लीच्यान दिल्लीच्यान जें आमचें राज्य जाता तें आमी आमचें राज्य गोंयच्यान गोंयकारांचेर करतले. एक डिग्निफायड फेडरल सिस्टमान आमी मेन स्ट्रिमान भितर सरले. आतां गेले 33 वर्सांनी these have been very eventful and also a sort of a roller coaster ride. There have been many ups and downs. आनीक एक फिलींग सगळ्या गोंयकारां मदीं जाल्लें की हें गोंयकारपण म्हणटलें तें स्टेडिली एंड शुअरली इज फेडिंग एंड दीस इज अ वेरी अनमिस्टेकेबल फिलींग. And heं feeling has never been more stronger than for the last 2 months from the 25th of March. ताका खूब कारणां आसूंक शकता, पण मेनली सरकाराचें इररिस्पॉन्सिबल, इनसेन्सिटीव आनीक एंटी गोवन पॉलिसीज हें ताजें मेन कारण आसा. आनी जें टायम एंड अगेन वी हॅव बीन पॉयंटींग आउट and for which the government has been exposed. आज सगळे गोंयकारांक जेन्ना आमी परबीं दितात घटक राज्याच्या दिसा, तेन्ना म्हाका दिसता आमी एक उलोय मारपाची गरज आहा की सगळे गोंयकारांनी एक नवें झूज, बेजिकली टू रिक्लेम द ऑनर ऑफ गोवा एंड द डिग्निटी ऑफ गोंयकार्स. म्हळ्यार गोंय आनी गोंयकारपणाचो मान आनी सन्मान परतो मेळपा खातीर एक नवो लढो आमी फुडें घेवन येवपाची गरज आहा. आनी ताजे खातीर आमचो पक्ष एक मॉडर्न आनी हे लॉकडावनाचे रेग्युलेशन्साचे खातीर आमी एक ऑनलायन कॅम्पेन सुरवात करूंक सोदतात, वीच आय एम नाव अनाउन्सिंग. is hashtag crime to be a Goan in Goa question mark. This is the campaign. Now we begin it from today. आणि आमकां अशें दिसता की ऑनलायन कॅम्पेन सुरवात करूंक एक फंडमेंटल प्रिंसिपल आसपाची गरज आहा. फंडमेंटल प्रिंसिपल हियर इज द प्रिंसिपल ऑफ अफर्मेटिव्ह एक्शन. अफर्मेटिव्ह एक्शन म्हळ्यार कितें? अफर्मेटिव्ह एक्शन म्हणटा एक हांव सारकें ताका एक्झॅक्ट वेबस्टर्स मिनींग इज एन इंटरनॅशनल प्रॅक्टीस बाय नॅशनल ऑर लोकल गव्हर्मेंट्स whereby a conscious positive bias is shown in favor of the citizens or natives or endangered, discriminated or disadvantaged sections of the population for their welfare and well-being, and which is expressed in the form of a law, regulation or policy. So हे फंडामेंटल प्रिंसिपलाचेर आमी ही कॅम्पेन सुरवात करतात. आमकां दिसता की अफर्मेटिव्ह एक्शन नीज गोंयकाराचे खातीर चड गरजेची.
कित्याक नीज गोंयकार म्हणटा तो आज डिस्क्रिमिनेटेड, डिसएडवांटेज्ड, एक्सटिंक्ट ब्रीड अशी कॉन्टेम्पररी गोवान हें गोंयकाराचो स्टेटस जाल्लो आहा. म्हणून गोंयकारपण प्रिजर्व, प्रोटेक्ट आनी प्रमोट करपाक हें अफर्मेटीव एक्शन गरजेचें. आनी हें गेले थोडे 2 म्हयन्यांनी ही जी एंडेंजर्ड स्पिसीज म्हणून हांव म्हणजे गोंयकारपणाक म्हणूंक सोदतां हें चड क्लियर जाल्लें आहा. अशें दिसपाक लागलां गोंयकारांक की दे आर लॉस्ट, दे आर फॉरगॉटन, दे आर स्ट्रेंजर्स, दे आर पॅरायज, दे आर एंडेंजर्ड इन देअर ओन लँड. आनी हें फक्त तारवट्या खातीर न्ही. हे दिसांनी आमी तारवट्यांचो इश्यू आनी स्ट्रेंडेड गोवन्स म्हळ्यार नॉन रेजिडेंट गोवन्साचो इश्यू घेवन आमी चड बोवाळ करतात. पूण म्हाका दिसता सर्वसामान्य गोंयकाराक, वेदर ही कम्स फ्रॉम द ट्रेडिशनल ऑक्युपेशनिस्ट लायक फार्मींग, पोल्ट्री फार्मर्स, वेजिटेबल फार्मर्स, कोण आतां फिशरमॅन, नाजाल्यार ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समॅन जे आमचे थेवये, नाजाल्यार शेट, नाजाल्यार मेजन्स, कोणूय जे मॅन्युअल लेबर करून फुडें सरतात, ट्रेडिशनल आर्ट्स नाजाल्यार ट्रेडिशनल कलिनरी आर्ट्स लायक पोदेर बिदेर, हे जे स्थानीक गोंयकार आहा हांचेर अन्याय जाल्लो आहा आनी हे उलयत राविल्ले आहा. आनी हें फक्त कितें आमकांच, हांव आतां पार्टीचो हेडूच म्हणनी, आमचे 2 आमदार आसा तांचे मतदारसंघान हे इश्यूज एक्सेंट्युएट जाल्ले आहा. जंय स्थानीक गोंयकाराक दिसता की आपल्याचेर आपूण गोंयकार म्हणून एक कितें गुन्नो काय म्हणून आनी ताचेर अन्याय जाता. आतां फॉर एग्जाम्पल आता विजयान इतले सगळं सांगले गोवन्स आर फिलिंग डिप्राइव्ड आणि जे ट्रेडिशनल जे लोक असले आमचे सगळे इन लोकल बिझनेसीस दे आर फिलिंग अनसेफ आणि आमचे खंय तरी दुर्लक्ष जाता. इवन आफ्टर सो मेनी रिप्रेझेंटेशन सरकारा कडेन कितले फावटी वचोन सरकार दरबारी वचोन अन्याय जाता जावं वी आर नॉट हर्ड. अ गुड इयर इज नॉट गिवन टू अस. रादर जे only on one single application जो कोण करता पळय who is in a higher strata of the society, तेजे on single application तेंचे हे एक्सेप्ट केले वयता आणि हे जे लोकल लोक सगळे लोअस्ट स्टेटाचे जे लोक असतात तेंचेर दुर्लक्ष जाता. तेंचेर रिपीटेड जे रेकॉर्डेशन आर शोन टू द डस्टबिन. आता नाव दिस वन इशू which is being taken up by one ward member from Nerul. As a ward member though, and he belongs to the Oldeshwar Fishermen's Association. Bab Avinash Shirodkar म्हणा. आता अविनाश शिरोडकरांनी एक इशू घेतला आणि एक व्हिडिओ व्हायरल केला. And this particular video, actually this issue I wanted my colleague Vinod Palekar to take up because he was fishery minister and तो त्या इशूचेर चड माहिती आसा. But this issue being taken by one of my ward members आणि माझे एरियन खूपशे रापणकार आसा, खूपशे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसा, हेंका तो रिलेट जाता इशू. आता बॅन ऑन फिशिंग पिरियड, जो बॅन असता नॉर्मली वो बॅन देर इज अ जजमेंट ऑर्डर फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट दॅट दिस बॅन हॅज टू बी फॉर मिनिमम 61 days. म्हणजे 1st June to 31st July वो बॅन पिरियड कंपल्सरी म्हणून सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर असलेली. आता amending this particular order just on one representation by the boat owners, मेजर व्हडले जे बोट ओनर्स आसा यांच्या रिप्रेझेंटेशनाचेर इतून आता अमेंडमेंट केल्लो आसा आणि वो अमेंडमेंट करून फ्रॉम 61 days हे कमी करून 15 days they have reduced and they are starting it from 15th of June to 31st of July. 15 दीस इतून त्यांनी कपात केली आसा. आता दिस इज सिव्हियरली गोइंग टू हॅम्पर द फिशिंग, द ब्रीडिंग आणि जे नुस्तें येता ब्रिडिंगाक लागून नुस्तें येता पळय हेचेर खुबसो परिणाम जावपाचो. हेचेर कन्सर्न्स त्या लोकांनी उखल्ले आसा. ऑल अलॉंग द कोस्ट जितले फिशरमॅन आसात ते रापणकार आसा जावं मागकार आसात, बारीक पोनेळकार आसात, हेंच्यांनी सगळ्यांनी कन्सर्न इशू हे केल्लो आसा की आमी रिपिटेडली इतले फावटी वचून सुद्दां सरकार आमचे एकदां आयकना आणि ही जजमेंट, ही ऑर्डर ही अमेंड करता आणि 15 दीस हितून कमी करता. सिरियसली we will be out of business if such thing continues. आणि out of business म्हटल्यार आमकां सगळ्यांक खबर आसतले ड्युरिंग this particular period
जे नुस्तें असतात डीप वॉटर्स ते तांतयां घालपाक लागून कोस्टाक येतात आणि कोस्टाक येता आसतना जर हेंकां सगळें नुस्तें सपोज हे धरले फिशींग पिरियड जर एक्सटेंड केलो आनी नुस्तें जर धरलें जाल्यार देर वील बी नो ब्रिडींग ऑफ द फिश, देर वील बी नो लेईंग ऑफ एग्स आनी हे करून करून केन्ना विजय कन्सर्न सांगता की फिशलेस स्टेट वी आर स्लोली मार्चिंग टुवर्ड्स दॅट कायंड ऑफ अ सिच्युएशन. Fish famine. आणि हितून तेंच्यांनी खूबसो प्रयत्न केला. नॉट ओनली दिस बट दे हॅव रिपीटेडली कम अप विथ इश्यूज लायक एलईडी फिशिंग. आमच्या विनोद बाबान सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन वचून तो बॅन हाडलो फिशिंग एलईडी फिशिंगाचेर. एलईडी फिशिंगाचेर कांयच जायना. मागीर बुल ट्रॉलिंग जाता आनी इतले मेजरली फिश जे आमचे म्हणजे मॅकनायज फिशिंग जे चालू आसा हे सिरियसली गव्हर्मेंटान हेजेर विचार करपाचो आसा. दिस पर्टिक्युलर इशू रिलेट्स टू आमचो तो आमी नवो इशू सगळ्या गोंयकारा फुड्यान दवरता हो कंप्लिटली ताका रिलेट जाता आनी सरकारान सहानुभुतीन बारीक लोकां कडेन पळोवपाची गरज आसा. एक आमी वॉट्सॅपान ह्या सर्क्युलेट जाता पळय तेजेर पळयता की हू इज हॅपी विथ दीस लॉकडावन पिरियड. सम पीपल आर क्लिकिंग सेल्फीज अशे फोटो दाखयता आनी थोडे आपल्या मिलेर पळयता कितले पयशे उरल्या पळय ते. सो लॉकडावन इज लुक्ड एट डिफरंट एंगल्स बाय डिफरंट सेट ऑफ पीपल्स. हायर स्टेट आहा ते एन्जॉय करता, दे हॅव गॉट गुड बँक बॅलन्स. पण लो स्टेटाचे जे लोक आसा गरीब लोक जे आसा हे चिंतेन आसा, हेंचे कडेन सारको प्रश्न आसा. हो प्रश्न घेवन एकदां हांव निल्लीचे आमचे टॅक्सी भाव आसले हो प्रश्न घेवन सीएमा फुडल्यान तेंचे रिप्रेझेंटेशन दिलें. खुबशे इश्यूज आसा तेंचे सीजन सामको डावटान आसा. तेंकां जे क्लायंटेल आसताले दे यूज्ड टू कॉल देम दॅट वी आर कमिंग इन दीस पर्टिक्युलर सीजन आनी त्या सिजनान येवन आमी तुमकां थंयसर रावतले म्हणून हेचेर तेंचो फुडलो प्लॅनिंग आसा. आतां दे हॅव स्टार्टेड कॉलिंग दॅट वी विल नॉट कम टू गोवा, वी आर कॅन्सलिंग आवर फ्लायट्स म्हणून. आतां हेका लागून ट्युरिस्ट सीजन अंधारात आसाच पण हे ट्युरिस्ट टॅक्सीज जे आसा पळय जावं लोकल टॅक्सीज जे आसा पळय हे अंधारात आसा. हेंच्या फॅमिलीचे सम पीपल डिपेंड ऑन टॅक्सी एज वेल एज दे गॉट फार्मिंग बट सम आर टोटली डिपेंडिंग ऑन टॅक्सीज. आतां त्या लोकांचें कशें कितें रिन्युअल आसा, लायसन्सीस तेंचे इन्शुरन्स जे आसा तेंचे इन्स्टॉलमेंट्स आसा हे सगळे प्रश्न आमी सीएमा फुडल्यान मांडलेले पण हेचेर अजून आमकां कांयच उत्तर येवंक ना. हेच्या बरोबरूच बाकीचे एलायड बिझनेस आसा, म्युझिशियन्स आसा, हे आसा हे बारीक बारीक जे लोक आसा गोंयचे जे आयज खरेंच त्रासान पडलेले आसा हेंची सगळ्यांची रिप्रेझेंटेशन गव्हर्मेंटा कडेन पावल्ली आसा. हेंचे कडेन तशें एका एप्लिकेशनाचेर 15 दीस बॅन कॅन्सल जाता आनी कम्स डावन टू 47 days. तशेंच हेंचे रिपिटेड तेंच्यांनी पणजे मार सुद्दां खाल्लो. पणजे मार खावन लाठी चार्ज करून आजून थोडे म्हणटा इंजर्ड आसा, आजून थोडे घरान येतले पण हेचेर तांकां कांयच फायदो जालो ना. तर हे सगळे इश्यूज आसा. गव्हर्मेंटान सहानुभुतीन ह्या लोकां कडेन पळोवपाची गरज आसा. जशें म्हणटा पळय गोंयकारचो सरकार म्हणटा पळय हो खरे गोंयकारांक लागून ह्या सरकारान स्टेप्स उखलपाची गरज आसा आनी एवरीबडी इज विथ एन एक्सपेक्टेशन. चड व्हडलें एक्सपेक्टेशन ना पण मिनिमम इफ दे कॅन गेट समथींग इफ दे कॅन गेट आउट ऑफ दीस. आमचो प्रयत्न आसा की वी टेक दीस मुवमेंट फॉरवर्ड विथ दीस पर्टिक्युलर कॉज. आजचो विषय आसा विजयान उलयला त्या प्रमाणे हे सरकार बेजबाबदार आनी बेताल वागता. हाची उदाहरणां दोळ्या समोर दिसता. गोंया भितर तशें पळोवंक गेले जाल्यार बहुसंख्य हे बहुजन समाजातले लोक आसा जे कश्टकरी समाज म्हणा, रापणकार, नुस्तेकार अशा रेनेर अनेक तरेचे काम करपी हे सगळे बहुजन समाजातले लोक आसा आणि हे कष्ट करून आपल्या कुटुंबाचें पालन पोषण करतात. आता जे साळगांवकरान सांगला त्या प्रमाणे हो जो काळ नुस्त्याचो आटोपशीर करपाचो ह्या सरकारान प्रयत्न केला. तुम्ही जर पळोवंक गेले जाल्यार पोर्तुगीज काळा पासून अशा तरेची बंदी मासेमारी केन्ना जाल्ली आमी पळोवंक ना. जर तुम्ही स्वातंत्र्य नंतरच्या काळान पळयले गेले जाल्यार हो जो नुस्त्याची जी बंदी जाल्या आता हे रापणकार भाव आसात जे व्हडे घेवन त्या मत्स्यबंदीचो जो काळ आसा 61 दिसाचो त्या काळान व्हडयो घेवन ते आपल्या कुटुंबाचें पालन पोषण करता 61 दीस. आता त्या 61 दिसा भितर दुसरो एक वैज्ञानीक ताका एक दृश्टिकोन आसा म्हणटा तो
नुस्त्याचो जो एक प्रजनन काळ असता, नुस्तें उत्पन्न जावपाचो जो काळ असता, तो काळ अत्यंत महत्वाचो मानलो वयता. आणि ह्या काळान जर अशा तरेचे LED आणि बुल ट्रॉलिंग अशा तरेची यांत्रिक पद्धतीन जर मासेमारी केली, यांत्रिक पद्धतीन जी मासेमारी केली वयता ती या 61 दिसा भितर बंदी आसा. आणि ह्या काळान जर ही मासेमारी केली यांत्रिक पद्धतीन, जर नवी जी तांतयां घालता नुस्तें, ती तांतयां फुटोवन थंय नवीन जे माशांची पैदास जाता, ती पैदास एकदम आटोक्यान येतली. थंय जावपाक तो काळ जो आसा तो अत्यंत महत्वाचो काळ आसा. आणि ह्याच काळान ते नुस्तें पैदास जाता आणि ते नुस्त्याची वाड जावपाक आणि आमच्या रापणकार भावांक मेळपाक तें नुस्तें आणि फुडें ह्या बहुसंख्य गोंयचो लोक वो नुस्तें खाणारो लोक आसा आणि मागीर आदीच पयलीं नुस्त्याची वानवां आसा. आणि अशा तरेन जर ते नुस्त्याचे भुरग्यापणारूच जर ती नुस्तीं मारली गेली, अंडे जे तांती आसा ते तांतीत जर फोडले गेले यांत्रिक पद्धतीन मासेमारी करून, जाल्यार फुडें ह्या पारंपारीक मच्छीमारांक नुस्तें मेळटलें कशें. म्हणून ह्या 61 दिसाचो हो जो वैज्ञानीक असो पयलीं पुर्वापार चलत येयल्लो हो जो काळ आसा, त्या काळान खरें म्हणजे अशा तरेची बंदी हाडप हें सरकाराचें बेजबाबदारपणाचें लक्षण आहा. तेका बहुजन समाजाचें कांय पडलेलें ना. हे यांत्रिक पद्धतीन जे मासेमारी करता त्या लोकांचे हित पळोवपाक म्हाका दिसता हे सरकारान जो बेतालोसो कायदो करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा, हेचेर काळजीपूर्वक आणि सौहार्दपूर्ण ह्या मासेमारींच्या मत्स्यमारांक सगळ्यांक दृश्टिकोनान घेवन हेचेर एक विचार करपाचो आणि 61 दिसाचो जो काळ आसा तो तसो दवरपाची गरज आसा. आतां सध्या ही कितें सालाजारशाही ना. पुर्तुगेज काळान सुद्दां अशा तरेचे केन्ना आमी जाल्लें पळोवंक ना. कित्याक आमचे सगळे जाणटे सांगता की अशा तरेचे केन्ना केलें वचोंक ना म्हणून. आणि आता जर तुम्ही 47 दिसान कसं जातलें प्रजनन त्या नुस्त्याचें म्हणून एक सरकारान विचार करपाची गरज आसा. आणि जे पारंपारीक व्यवसाय आसा अनेक तरेचे, ज्या मतदारसंघांतल्यान हांव येता तो मतदारसंघ बहुसंख्य बहुजन समाजाचो आसा. कश्टकरी लोक आसात, शेतकार आसात, रापणकार आसात आणि अनेक तरेची कामां, रेनेर आसात, पोदेर आसात. अशा तरेचे अनेक कश्टकरी समाज म्हाज्या मतदारसंघान आसा. आणि म्हाजी सरकाराक एक कळकळीची विनंती आसा की अशा तरेचे ह्या कश्टकरी समाजाचेर अन्याय करचो न्हू. नीज गोंयकार जे आसात त्या नीज गोंयकारांचे हित लक्षांत घेवन सरकारान हेचेर एक दयापूर्ण अशी नदर दवरून अशा तरेचे हे घातकी अशे जे तुम्ही निर्णय लोकांचेर लादता अशा तरेचे निर्णय लादचे न्हू. आणि ह्या कश्टकरी समाजाचे हित लक्षांत दवरून सरकारान योग्य रितीन पावलां उखलपाची आज गरज आसा. आणि ह्या पत्रकारितेच्या माध्यमांतल्यान हांव सरकाराक सांगूंक सोदतां की अशा तरेचे बेजबाबदार आणि बेताल अशी वागणूक हेच्या फुडें करची न्हू, जेणे करून केवळ आणि केवळ गोंयकारांचे अहित जावपाचो संभव आसा. म्हणून परत एकदा हेचेर योग्यपूर्वक विचार करचो. आता विनोदान जे कितें उलयलां एक हें जाता गोंयकारांक गोंयान चड करून ट्रेडिशनल ऑक्युपेशनिस्ट ना तांचेर अन्याय कसो जाता तो सांगिल्लो. आतां गोंयकार थोडे भायर काम करपाक गेले, गोंयकार थोडे शिकपाक गेले, गोंयकार थोडे बोटीर काम करून गेले. So all these people in different places of the world are today to be taken under a category of stranded Goans, especially because of the lockdown.
थंय आमकां अशें दिसता की सरकार इनसेन्सिटीव, सरकार इज सॉर्ट ऑफ डेफ अँड डम टू देअर प्लीज. आनी गेले 2 म्हयन्यांनी आमी अशें पळयलां की थ्रू मास मिडिया, थ्रू रिप्रेझेंटेशन्स बाय families of seafarers, by this Goa Seafarers Association of India, खूप जाणांनी चड करून तारवटी गोंयकारांनी आपली जी स्थिती दॅट वी आर इन डिस्ट्रेस हे सरकाराक सांगपाक कन्विन्स करपाक ट्राय केला. पूण आज मेरेन सरकार इज सीम टू बी सेन्सलेस एज वेल एज हार्टलेस. काळीजूच ना सरकाराक अशें दिसूंक लागला. And on the contrary, the Sarkar is behaving like a vulture. म्हळ्यार मरण जाता तेन्ना खंय गीद आसता लागींच, तशें सरकार एक्सटॉर्शन करपाक एक जे रेस्क्यू ऑपरेशन आहा तें एक कमर्शियल रॅकेट करपाक सरकार इन्वॉल्व आहा. आज काल मुख्यमंत्र्यान एक हें केलां, ट्वीट केलां की इतले ह्या आठवड्याक सीफेरर येतात म्हणून. ते मुख्यमंत्र्यान हाडूंक नाका. ते कितले येनात ते ताणें लिस्ट दिवंक जाय. कितले जाणांचे रिक्वेस्ट जे गव्हर्मेंट ऑफ गोवा आनी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान रिफ्यूज केल्या हें सांग म्हणून सांग नाका. आनी कितले नॉन गोवन्स जे येतात बिंदास तांकां कितल्यांक हाडायले ते सांग म्हणून. सो देर इज अ क्लियर कट डिस्क्रिमिनेशन between Goans, ethnic Goans, either stranded abroad or seafarers, and non-Goans who are coming into Goa for no rhyme or reason. आणि आता ही जी एक्सटॉर्शनिस्ट टेंडन्सी सरकाराची आहा ती पयशे करपाची आहा म्हणून क्लियर कट आमी त्या दिसा पोर्ट सेक्रेटरीक सांगिल्लें आहा. हांव तुमकां एक आतां एक इंटरनल कम्युनिकेशन वाचून दिता ऑफ अ टॉप क्रूज कंपनी टू देअर क्रू as to the behavior of the Indian government, of the Goan government, and the difference between Maharashtra and Bombay and Goa. हाजेर कशें गोंयचो सरकार एक्सटॉर्शनिस्ट वागता आनी फाल्यां जर कोरोना सोंपतकर ह्या लोकांक परते जॉब मेळपाची संदीच काबार करता. हे कशें करता तें हांव तुमकां दाखयता. आतां एक क्रू रिपॅट्रिएशन FAQ म्हणून आसता. तातूंत तुमकां फक्त एक रेलेवंट पोर्शन वाचून दाखयता. ही एक टॉप कंपनीचें नांव सांगना हांव कित्याक हें कोणें म्हाका दिलें तें कळिल्लें ते लोक त्रासांत पडटले. पूण ते एक हें सांगतात, वॉट इज द प्लॅन वन्स वी अरायव बाय शीप इन टू इंडिया. सो तांची टीम द टीम इज diligently working with the port agent in order to comply with the necessary procedures in Mumbai and Goa. B. Upon arrival into Mumbai, the ship will anchor and all Indian crew will be given a COVID-19 PCR test. The process will work as follows. 1. Authorities will come on board and do the swab PCR test. 2. Once completed, you will remain comfortably on board until your test results come back. On an average, this will take 3 days. 5-6 वरांनी जाता थंय 3 days. Once the results are available, the ship will be given a berth for disembarking. All crew that tested negative will be sent home immediately. हे केन्नाचें हे 29 तारखेचें हां, म्हळ्यार हे 2 दीस पयलीं कालचें. If for some reason there is a positive test, that person will go to a government hospital. हे खंय मुंबय. त्या दिसा पयर विश्वजीत आनी मुख्यमंत्री बसून बरोबर कंपेर करताले बिटवीन मुंबय आनी गोवा, बिटवीन अदर स्टेट्स एंड गोवा. अरे गोवा म्हणटा ती एक धारावी इक्वल टू गोवा आनी कसले कंपेर करतात तुमी. बरें आतां गोंयचे पळय. एज ऑफ नाव गोवा हॅज अ डिफरंट सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स. ऑल क्रू विल हॅव टू अंडरगो 7-day quarantine prior to going home. After 7 days, you will be permitted to return home, where you are required to complete an additional 7-day quarantine from home. We are still working to get the 7-day home quarantine reduced and will let you know if this changes. हे आता कितें सांगतात ते आता बेसिकली हे गोंयचे आनी मुंबयचे डिफरन्स. आता म्हाका समजना तेच सीफेरर तेच देंवतात मुंबय, तेच देंवतात गोंयांत,
डिफरंट SOP म्हणटाले जे आहा पळय SOP म्हणटाले कितें इज अ स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर इट कांट जस्ट कीप चेंजिंग. I was surprised that day for that cabinet meeting they discussed and decided on 2 SOPs. You can't have 2 SOPs. SOP means standard operating procedure. It cannot be 2. You have decided on options. Options cannot become SOPs. Anyway, आता तुका हांव मातशें थोडो टायम घेता. I will exactly tell you how the government is lying to the people, how it is lying to the media also, and then you can ask them questions on this. एक म्हणल्यार सरकार सांगता की कितेंय जर जालें जाल्यार MHA गायडलायन्स हें तुमी सगळ्यां कडच्यान आयकलां आसतलें. SEC चीफ सेक्रेटरी उत्तर दिता. कोण ती ही नीला मोहनन उत्तर दिता. MHA गायडलायन्स. MHA गायडलायन्स म्हणटकच सगळें जालें. आतां MHAन कितें सांगलां पळय पयर आमच्या कॅबिनेटान एक डिसिजन घेतलें की MHAच्यो गायडलायन्स आमी डायल्यूट करतात. म्हळ्यार होम क्वॉरंटायन जे कंपल्सरी आशिल्लें तें नाका म्हणून. सो MHAच्यो गायडलायन जर नॉन गोवना खातीर डायल्यूट करूंक जाता जाल्यार MHAच्यो गायडलायन गोवना खातीर कित्याक डायल्यूट जायना? आसा जाल्यार त्यो आसा जाल्यार दॅट ऑल्सो इज अ क्वेश्चन. सो अंडरस्टँड दीस थिंग. एक कितें तरी चल्लां बाय बीच कशें तरी हे तारवटी येवंकूच नाका आनी आयले जाल्यार तांकां तांची गोमटी कापप. आतां तारवट्यांचो एकूच इशू न्ही हो. दुसरे गोंयकार आहा, दुबयचे गोंयकार आहा, तांच्यो नोकऱ्यो गेल्ल्यो आहा, ते लोन घेवन तिकीट काडपाचें आहा. तातले तातूंत तुमी तांकां भितर घेवन गोंयांत पावून ताचे कडेन आनी हजारांनी रुपया घेतात. सो कसलें हें सरकार हें? कितें आमी उलयतात? आतां एक पळय तूं की अशें दिसता की 27 मेक कॅबिनेटान डिसिजन घेतलें टू मेक द SOP फॉर नॉन गोवन्स सामको लॅक्स. They decided to change the MHA guidelines and decided there will be no home quarantine for non-goals. Rather, अशें दिसता की व्हायरस पूण तो फक्त गोंयकारांक जाता, नॉन गोवनाक जायना. म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्याक अशें दिसता की व्हायरस जर आयलो गोंयांत तो गोंयकारच घेवन येवंक शकता, नॉन गोवन हाडूंक शकना. But if you see the statistics, most of them are coming from outside, from red zone who are contracting the virus. काल कोलवा कितें जालें? कोलवा लोकांनी मनशाक भायर काडचो पडलो. ज्याने फक्त टेस्टिंग केल्लें पूण रिपोर्ट नाशिल्लो तो येवन भोवूंक लागिल्लो ऑलरेडी. सो ही इररिस्पॉन्सिबिलिटी जी सरकार दाखयता. हाका दिसता म्हाका सरकार एक्सपोज जाल्लो आहाच, पूण एक मेन एक्सपोज कितें जाला की सरकार गोंयकारांचेर विरुद्ध आहा. इतलो सामको गोंयकारांचेर विरुद्ध कित्याक आसा हाजेर म्हाका दिसता विचार करपाची गरज आहा. आतां एक कितें आहा, ही स्टेट एक्झिक्युटीव कमिटी म्हणून आहा. आज स्टेट एक्झिक्युटीव कमिटी सगळें डिसिजन घेता. कॅबिनेट कॅनॉट टेल द स्टेट एक्झिक्युटीव कमिटी एनीथिंग. फर्स्ट थिंग वी शुड नो, cabinet can advise the chief minister who is the chairman of the state disaster management authority, who can then advise the SEC. They cannot tell the SEC. From the records we can understand that the autonomy of the SEC itself is compromised. There is no autonomy for SEC. आणि जी डिसिजनां घेतात ती हेल्थ रिलेटेड डिजास्टर सिच्युएशनान घेवपाची आसता SEC. हांगा कितें जाल्लें आहा, SEC is taking decisions based on political and economical reasons. कोण तरी सांगता, कॅबिनेट डिसायड करता आनी SEC डिसायड चेंज करता. अशें जावंक शकना. आतां हें पळय तूं, हो जो SOP केला की SOP कितें म्हणटा आणि MHA गायडलायन्स कितें म्हणटा, स्टेट्स कॅन ऑल्सो डिव्हलप देअर ओन प्रोटोकॉल विथ रिगार्ड्स टू क्वॉरंटाईन अँड आयसोलेशन एज पर देअर असेसमेंट. सो हू इज असेसिंग? क्वेश्चन कम्स, हू इज असेसिंग? सरकार सांगता MHA हॅज गिवन. भायले जे गोंयकार येवंक सोदता तांकां आडावपाक वा तांकां त्रास करपाक कितेंय आहा तें MHAचेर पास करता. पूण MHA सांगता की इट इज नो लॉंगर विथ अस, इट इज फॉर यू टू डिसायड.
सो लॉकडावन 5 म्हणटा तो येवपाचो आहा. आतां परवांच्या नंतरच्यो गायडलायन्स येवपाच्यो आहा. आय थिंक तातूंतल्यानूच तर साल्वार जालें. आतां वी हॅव टू गो बाय दॅट पी.के. मिश्राज स्टेटमेंट दॅट ओनली गॉड कॅन सेव गोवा. प्रमोद सावंत कांट. अरे लोक आयुक्त अपॉइंटेड बाय द सेम गव्हर्नमेंट इज सेइंग दॅट ओनली गॉड कॅन सेव गोवा. हाजे अर्थ कितें? तो क्लियर कट सांगूंक सोदता दॅट प्रमोद सावंत कांट. आतां हे कॅबिनेट मिनिस्टर जे बसून एसीसीक सांगतात आनी डिसिजन घेतिल्लें खंयच्या दिसा 23 एप्रिलाक पेड इन्स्टिट्यूशनल क्वॉरंटायन म्हणटा तें डिसिजन आनी घेतिल्लें एमएचएन घेवन आहलें तें तुमी चॅक करा आफ्टर द कॅबिनेट मिटींग ऑफ एप्रील 23rd. सो हाजो अर्थ कितें जाता की कॅबिनेट मिनिस्टराचे डिक्टेट्स आयकून एसीसी डिसिजनां घेता. आतां एक आमी तकलेन धरूंक जाय की सारांश असो जाता की सरकाराक दिसता की स्ट्रँडेड गोवन्स हू आर अब्रॉड which includes seafarers, which includes students, हेच व्हायरस घेवन गोंयांत येवपाचे आहा. हें सरकार आमकां सांगूंक सोदता, which is completely foolish. आनीक 33 वर्सांची हिस्ट्रीन आमी खूब डिफेक्शनां पळयलीं, खूब पळयलें. पूण केन्नाच आमी गोंयचे मुख्यमंत्र्याक पप्पू म्हणिल्लो कोणें आयकूंक ना. हांवूय ताका म्हणूंक सोदना. पूण हे दिसांनी आवाज जाल्लो आहा. कित्याक गोंयकाराकूच प्रश्न पडला, अरे कोणा खातीर सरकार हो? कोणा खातीर सरकार आसा? आनी तेन्ना प्रश्न येता वेदर इज इट अ क्रायम टू बी अ गोवन इन गोवा. म्हणून आमी ते हॅशटॅग क्रायम टू बी अ गोवन इन गोवा म्हणटा ते आमी एक्सपोज करपाचे आहा. आनी आमचो आतां डिमांड आमी गोवा स्पेसिफीक एसओपी जावचो हो आमी मागतात. गोवा स्पेसिफीक एसओपी म्हळ्यार कितें की दुसऱ्यांक जे भशेन नेगेटीव जातकर घरा वचूंक मेळटा ते गोंयकाराकूय नेगेटीव जातकर घरा वचूंक मेळूंक जाय. हे फॅसिलिटी क्वॉरंटायन म्हणटा काय इंटरनॅशनल हाका हातून पसून WHO तें कशांत बसना. WHO कितें सांगता? कन्फर्म्ड असिम्प्टोमॅटीक ऑर मायल्ड केसीस दे कॅन इवन गो होम. फॉरगेट नेगेटीव, इवन पॉझिटिव्ह अँड मायल्ड विच आर असिम्प्टोमॅटीक दे कॅन गो होम. सो अशें जेन्ना आसा तेन्ना म्हाका दिसता सरकार क्लियर कट गोंयकारांक त्रास दिवपा खातीर फुडें सरिल्लो आहा. डिस्ट्रेस्ड गोंयकार म्हणजे आसा. आमी एक MHAच्यो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अँड फॅमिली वेलफेअराच्यो गायडलायन्स आयल्या 24 तारखेक. तातूंत म्हणलें ताणें कितें की दोज हू आर अंडरगोईंग ह्युमन डिस्ट्रेस हांचे खातीर गायडलायन्स मातश्यो डायल्यूट करूं येता. म्हाका दिसता ईच अँड एवरी गोंयकार हू इज स्ट्रँडेड अब्रॉड इज गोईंग थ्रू दीस डिस्ट्रेस. सो ही शूड बी ट्रिटेड एज दॅट अँड ही शूड बी नॉट इवन टोल्ड टू पे. पेड टेस्टिंग पसून जावंक जायना. टेस्टिंगाचे पयशे तांणी डिझास्टर रिस्पॉन्स फंड म्हणटा तातूंतल्यान मोडचे, नाल्यार डिझास्टर मिटिगेशन फंड म्हणटा तातूंतल्यान मोडचे. स्टेट डिझास्टर मिटिगेशन फंड नाजाल्यार स्टेट डिझास्टर रिस्पॉन्स फंड म्हणटा ते आसात अंडर द नॅशनल डिझास्टर मॅनेजमेंट पॉलिसी आनीक डिझास्टर मॅनेजमेंट प्लॅन ऑफ 2019. सो आमचो डिमांड असो आहा की एक इमिजिएट रिपॅट्रिएशन आनी रेस्क्यू प्लॅन सरकारान लोकां फुडें हाडचो आनीक एक क्रॉस पॉलिटिकल टीम कोऑर्डिनेट करपाक घालची. नाल्यार आपलेच ते मंडळ घालच्यात न्ही, मंडळांक कांय खबर ना, ते मंडळां बंडल जाल्ली आहा. सो अशे स्थितीन आमी ही ऑनलायन कॅम्पेन सुरवात करतात. आमी सरकाराक वॉर्निंग दिवंक सोदतात की जे सरकार एक कोण कोण मंत्र्यांक उबे करून ते उलोवपाक लायता पळय, इट इज व्हेरी क्लियर दे आर ऑन अ लीश. ते एकले वचून येवन प्रेस कॉन्फरन्स घेतात, तांचे सायडीन कोण तरी बसचो पडटा बाउन्सर. सो हें जे तुमी करतात हें स्कॅर अँड स्मियर टॅक्टिक्स म्हणटा ताजे आमी वेटर्न आनी वी हॅव गॉन थ्रू ऑल दीस. गोंयकारां खातीर उलोवपा खातीर आमी भिवचे ना. वी वील सी दॅट द ऑनर ऑफ गोवा अँड डिग्निटी ऑफ गोंयकार्स इज रिक्लेम्ड. वी वील एक्सपोज द गव्हर्मेंट अँड इट इज व्हेरी क्लियर दॅट विश्वजीत जे आज उलयता ताजेर अशें दिसता की मुख्यमंत्र्या कडेन एक्झीट लॉकडावन पॉलिसी म्हणटा ती ना. गोंयच्या मुख्यमंत्र्या कडेन लॉकडावन सोडपाचो आहा ताका सामकी खाज आहा सगळ्यांक बेगीन सुरवात करपाक. पूण ही डज नॉट हॅव अ एक्झीट लॉकडावन पॉलिसी.
Nobody in Goa knows who is advising him. He does not know how many cars are coming into the state. काल जी आजिलान धुमशाणा जाल्या जातून 800 ट्रक पदरादेवीच्यान भितर सरले हाजे ताका कांय रिकॉर्ड ना तो म्हणटा कांय ना वेर इज द मेकॅनिझम टू मॉनिटर आज जेन्ना ताजो हेल्थ मिनिस्टर म्हणटा की कॅपिंग जावचें माय डिमांड इज वेर डज द चीफ मिनिस्टर रीच द कन्क्लुजन दॅट कॅपिंग नाका म्हणून डज ही हॅव अ मेकॅनिझम टू मॉनिटर दीस हाऊ कॅन देर बी डिफरंट SOPs फॉर डिफरंट पीपल सो हेंचे डिस्क्रिमिनेशन जे तो करतात ते खंयचे कायद्यार करता तो वॉट इज द स्टेट ऑफ अवर फायनान्सीस टुडे आज जे नॅशनल गेम जातले म्हणटा आनी कितें म्हणटा वॉट इज द स्टेट ऑफ अवर फायनान्सीस टुडे आय फील दॅट दीस चीफ मिनिस्टर इज नॉट इन अ पोजिशन टू मॅनेज द स्टेट he has not sent any IPP proposal to the central government or to this government to clear pass करतात ताचे फुडें कितें जाता सगळी आज मेरेन आमी पळयल्या ती नी जर्क रिएक्शन आनी गोंय चलोवपाक तो अपयशी ठरला बीजेपी सरकार सदां एंटी एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी आसता तांची एंड आय फील ही इज नॉट अ मॅन फीट टू गवर्न अशे सिच्युएशनान he has abdicated. Some bureaucrats are dictating. Chief Minister is abdicating, and opposition like us are retaliating, and we will keep retaliating until we get justice. So this hashtag crime to be Goan in Goa ? We will begin this campaign. Our preliminary focus is to get stranded Goans from abroad back. May they be Tarvotis, may they be स्टँडर्ड गोवन्स आर वर्किंग अब्रॉड ते गोंयकार तांणी परते येवपाक जाय होम क्वॉरंटायन म्हणटा तें मायनस केलां पळय ते होम क्वॉरंटायन मायनस कित्याक केलां आसूंक शकता दोन कारणां आसूंक शकता एक की ते जे येता तांकां होमूच ना आं मुख्यमंत्र्यान ते दिसा म्हणलें ना तुमकां दे कमींग टू दॅर सेकंड होम म्हणून आतां हांकां सेकंड न्ही हांकां थर्ड फोर्थ फिफ्थ हांकां होमूच ना गोंयांत सो होम क्वॉरंटायनान खंयचो घालतलो सो रोखडें कॅबिनेटान डिसिजन घेतलें होम क्वॉरंटायन काडपाचें कोणाक जे दुसरे स्टेटींतले गोंयांत येता तांकां पूण जे खुद्द गोंयकार आहा ताका गोंयांत परतो येवपाक ताका कायदे घालतलो 7 days इंस्टिट्यूशनल क्वॉरंटायन म्हणटा एंड यू जस्ट सी हाव द टॉप क्रूज लायनर कंपनीज आर टॉकिंग अबाउट गोवा सो गोंयचें नांव सारकें इंटरनॅशनली हो मुख्यमंत्री काबार करता आनी हांगा कितें करता फक्त पंप करता आपल्याक सगळें बरें आहा म्हणटा आनी तुजो मंत्रीच म्हणटा यू आर नॉट केपेबल न्हू मंत्री सांगता ही कॅनॉट डू टेस्टिंग तूं म्हणटा सगळें बरें आहा म्हणून एकल्यान कोणें तरी म्हणलां की इन अमेरिका देर इज अ ट्रम्प इन गोवा देर इज अ पंप म्हणून हू इज पंपिंग हिमसेल्फ की बाबा सगळें आपलें बरेंच आहा म्हणून अशें जावंक शकना हांव मागता सेनर एलिमेंट्स विदीन द रुलींग पार्टी और विदीन द इस्टॅब्लिशमेंटेड रुल्स बिकॉज देर इज more than the government, there is something beyond the government in Goa. So they should see reason. Goa आमकां हांसतात लोक कितें चल्लां काय म्हणून SOP म्हणटा तो दिसाक दिसाक चेंज कसो जावंक शकता and it's a standard operating procedure, it can't change overnight. You can't say there will be a separate SOP for Maharashtra yesterday and today you suddenly see that I am back in love with Maharashtra. अरे गोंयचे तालवड्यान अजून मेरेन प्रॉपर डेलिगेशन मेळपाक मेळना चीफ सेक्रेटरीक वा चीफ मिनिस्टराक नारायण राणेचो चलो येता कोण तरी पडिल्ल्या कॅन्डिडेटाक घेवन तो मुख्यमंत्र्या कडेन फोटो घालता पेपरार कशें जाता हें सो सरकार गोंयचो काय सरकार सावंतवाडीचो ह्या आज गोंयचे घटक राज्य दिसाक गोंयकारांनी विचार करपाची गरज आहा म्हाका दिसता दीस वे एक्सटेंडेड इट अ लॉट मोर हाजेर काबार करुया Lockdown 5 immediate repatriation and rescue team for seafarers and Plan. ते केन्नाच्यान इमिजिएट जावपाक जाय तो काल जे सांगता पळय की इतले गोंयकार येतात म्हणून ते गोंयकार सरकारान हाडूंक ना तांकां ते तांचे चार्टर करून ते येतात ते पयशे दिवन हांगा येतात कितले गोंयकार येवंक जे सोदतात ज्यांच्यो कंपनी तांकां हाडूंक सोदतात तांकां रिफ्यूज केला ताजें लिस्ट दिवचें मुख्यमंत्र्यान हांव चॅलेंज करता ताका एक बोट अशी आहा की 5,000 लोक बरोबर येवपाचे तिका रिफ्यूज केलें आय डोंट वॉन्ट टू गो इन टू लेट हिम से की करूंक ना म्हणून रिफ्यूज मागीर हांव तुका लिस्ट दिता कोणा कोणाक रिफ्यूज केला
So there has been a news where even those cruise lines, the direct Mormugaon port are there, but Oh. some. That is what means. There are agents who are into these rackets of trying to extort from these companies crores of rupees and forcing them into institutional quarantine against WHO guidelines, against the government of India's policies, and against what happens in Bombay and what happens in Goa. Why should it be different? गोंयांत टेस्ट करून जर तुका एक नॉन गोवन जो स्टेटींतल्यान गाडये चलोवन येता तो जर नेगेटीव जाता आनी ताका जर घरा वचूंक मेळटा जाल्यार तारवडी कित्याक न्ही ताची स्थिती कितें जाल्ली आहा तारवडेची तो थंय बसून क्लॉस्ट्रोफोबीक त्या रुमान तो पिसू जावपा पावलो आसतलो म्हळ्यार सो हांव मागता गोंयकारांक सगळ्यांनी आमदारांक आपले फोन करचे चड करून ते आमदार जर रुलींग पार्टीचे आहा जाल्यार तांकां विचारचें बाबा तुमचो सरकार पावलो खंय काय म्हणून आज एक चांदोरचे बायलेन तिजे MLAक फोन केलो की आपली खरी खबर फट चॅक कर हांव आय कॅन गिव यू डिटेल्स फोन केलो आनी विचारलें आमदाराक की बाबा कितें जाता काय तांचे कडेन पयशे कित्याक घेतात तो म्हणटा ते दिताय न्ही ते दिता म्हणटा तुमकां कितें चुकता अरे दिना ते तुमी तांचे कडेन काडटात तुमी तांचे यू आर स्नॅचिंग इट फ्रॉम देम ती म्हणटा हो कितें कोण मागता ना कंपनी दिता न्ही तूं कितें हाका म्हणटा तो हाका ते 2 दिसान येताले म्हूण सांगताले म्हणून आतां 60 दीस जाले म्हणून कितें जालें काय म्हणटे येतले फाल्यां येतले म्हणून म्हणटा आपूण BJPन गेलो आनी आपल्याक हें आयकुचें पडलें म्हणून ताणें तें सांगिल्लें आहा रिकॉर्ड जाल्लें आहा तें जाल्यार फाल्यां येतलें पडलें. Is this justified that time and again they are being asked to be paying for this paid quarantine? There is nothing called paid quarantine. On the contrary, because they are the sons of the soil, even their testing should be free. Do it through that disaster management fund or that mitigation fund. Why should they pay 2,000 rupees? गोंयकारांक फारीक कसो करूंक जायना सरकार कोणाचो रे आनी भायले तितल्यांक तूं वेलकम करता ही अनाउन्स that 4,000 people would come in one day मरे आनी तारवडी येवचे न्ही बरें ते कित्याक येवंक भिता कित्याक तो तांकां कित्याक तांकां गोंयांत येवचें निशेध दिसता ताका बरें इलेक्शन करूंक जाय म्हणून इलेक्शनाक मार खातलो म्हणून इलेक्शनूय इतलें इजी ना तें स्वाम्यान सांगिल्लें आहा डिसेंबर 20 मेरेन बंद म्हणून देवळां स्वामी बी ओगीच सांगनात ते तांकांय खबर आसतलें की हें इतले बेगीन सुरवात जावपाची लक्षणां ना म्हणून हांव मागता की एक्झीट लॉकडावन पॉलिसी म्हणटा ती सरकारा कडेन आसा काय म्हणून ते स्पेल आउट करची आनी मुख्यमंत्र्याक एक चान्स आशिल्लो मनोहर पर्रीकाराचो असो चमचो कसो आपल्यान मुख्यमंत्री जालो असो न्ही ही हॅड अ चान्स टू बिकम समथींग मच बिगर देन इवन पर्रीकार मच बिगर देन गोवाज फर्स्ट चीफ मिनिस्टर इफ ही हॅड टू बी व्हेरी सारको नॉन पार्टिजन इफ ही हॅड टू टेक एवरीबडी इन टू कॉन्फिडन्स केरला मुख्यमंत्र्याची इमेज खंय पावल्या ती पळय मरे देशांत केरला फर्स्ट हें ताणें एटिट्यूड दवरलो गोंयांत गोंयकार फर्स्ट हो जर एटिट्यूड दवरलेलो सगळ्यांक आमकां बरोबर घेतिल्ले कोण ताका बोट दाखोवंक शकनाशिल्लो कलेक्टीव रिस्पॉन्सिबिलिटीचे कन्सेप्टाचेर म्हाका पसून हे प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक रायट नाशिल्लो आय कुड नॉट पॉयंट आउट टू हिम How much now the government is collecting money? Yeah. Is supposed to be coming Yeah. from the center. Yeah. How much money? We cannot see any money that the government is spending on COVID. And Yes. all over. Do you have any? See, I am asking simple things. Forget government's that 20 lakh crores part which is going to come. That won't come with this. That is going to be as much of a dream as the 15 lakhs per head. It looks like, which was promised in 2014. Goa government. गोवा गव्हर्नमेंटाक काय ना रे काल तार झाला बी डिमांडेड ऑफ अमित शाह अमित शाह कडे डिमांड करूंक शकता कितें कसली फकाणां उलयता ताजेर डिमांड करतले आतां तो सांगतलो हें आयकतले कितें उलयता ते हॅव टू फेस समथींग कॉल्ड अ BJP फायर ब्रिगेड द फायर ब्रिगेड टेल्स हिम नेक्स्ट डे टू से देयर वाज नो फायट एंड ऑल इज वेल आनी तो एक आहा आमचो गांधी मार्केट तो तिसरो कळ्ळें तुका विश्वजितान काल खंयची कापाजदादीन सांगलां सत्य उलयलां तें म्हाका खबर ना विश्वजितान हें सत्य उलयत रावचें ही फायर ब्रिगेडीन सांगून जर ना काय ना एवरीथींग ओके नो कॅपिंग म्हणून जर फाल्यां सांगलें विश्वजिताची क्रेडिबिलिटी वतली एज हेल्थ मिनिस्टर विश्वजितान आज क्लियर कट सांगिल्लें आहा की आमचे कडेन मॉनिटरींग मेकॅनिझम ना जे हांव आज डिमांड केला पळय तो तें सांगता बट इन अ युफेमिस्टीक मॅनर
He's not saying it in that many words, but it means that. Second, आमचे कडेन टेस्टिंग कॅपॅसिटी ना, ते मशीन अजून येवंक ना. आनी हे लॉकडावन सोडून एक्झिट लॉकडावन एक्झिटाचें उलयतात. आनी जाता तितले या म्हणटा, अरे कितें? कोणूय येवंक सोदता गोंयांत. आनी सगळीं हॉटेलां चालू आहा. आतां हॉटेलां चालू जावपाक लागले. आनी गव्हर्मेंट बिंदास अनावन्स करता की टुरिजम बंद आहा. कितें फटी मारता ते? गोंयकार सांगले आज तुका सांगता हांव, अशी स्थिती जाल्या की सरकार उलयता तें सत्य काय हें एप्रील फूल काय कळना. हें पळय मेयान आहा मरे. मेयान एप्रील फूल जाता काय म्हण लोक चिंतूंक लागले. अशी स्थिती जाल्ली आहा की सरकाराचेर एब्सोल्यूट ट्रस्ट लोकांचो गेल्लो आहा. विजय बाब तुमचे ऑनलायन हे आसा पळय ऑनलायन Campaign. ती फॉर्म कितें आसता जो सोशल मिडियाचेर आतां कितें लॉकडावन रे, नाजाल्यार हांच्या घरा वचून कॅम्पेन करुया म्हणपाचो. No, but you also believe on this. Maharashtra, Goa borders will be sealed for some days. See, I believe what the health minister is saying is with some basis. He cannot just say that there should be a capping for those coming into Goa from other states, because he knows that there is a problem. But the chief minister says otherwise. That is why my second question to him is, who is advising him? See, you cannot just make a statement. I cannot just talk here all these things. Whatever I have talked, I have studied and come here. But somebody has advised me. I have checked up with somebody these facts. I can't just not come into my head. So he cannot just talk like this. Somebody must be advising. He should tell the people of Goa. Who is this advisor of this? Who says that a Goan cannot come back to Goa, but an outsider can come bindas? जायच्या भशेन. कोण रे बाबा हो advisor? कोणचो तो कळूंक जाय. सेकंड अशें आहा की जर व्हायरस गोंयकारूच घेवन येवपाचो आहा अशें जर ताका दिसता की दोज बॉर्न इन गोवा will bring the virus back. So ताका अशें न्ही म्हणटा. Where was it born? I don't know. But is it a bias against those born in Goa? Very clearly looks like it. सावंतवाडीच्या मनशांक इतले वेलकम आहा आनी गोंयच्या मनशांक ना, कळत ना मरे कितें तें. But is it not serious? Because he is a doctor. That's why he. No, I don't think that doctor definition by itself is also. There is a lot that can be discussed into it. That doctor वापरून मेळटा काय ना ताचेर म्हाका एक कोण तरी हें धाडिल्लें पळय. कळ्ळें तुका तें? सो असो ताजो फ्री यूज जावंक जायना डॉक्टराचो. One thing I want to ask you. This is not a simple thing. People, big doctors are dying in hospitals. Person, an astrologer, whom I used to read every Sunday, he has died of COVID. So astrologers, doctors, anybody, it is not, there is no, it takes care of everyone. We should be careful in what we talk. But I think I also agree with Justice Mishra that only God can save Goa at the moment. God and a very alert and proactive citizenry. We must be very consciously suspecting everything that this government does. We have reached this state. So much of grand disillusionment into everything because of the anti-people policies of this government. So I don't know whether we are celebrating statehood or mourning it. So I wanted to ask you one thing. Now a lot of allegations have been made, including you of these agents and all. Plus allegations have been made by one of MLA about the ministers themselves responsible, including Michael Lobo, responsible for bringing these outsiders and keeping in their constituencies in hotels and all. Being part of the government, do you find there any truth in this? He has directly accused Michael Lobo. See, I have one thing. I don't want to get into Michael Lobo's thing, but I know one thing for sure. Yes. One thing for sure, that there is a big influx of people who are non-Goans, who have nothing to do with Goa, who are coming to their second homes, who are not only coming to their second home, who are renting out residences, which are even hotels. They have got capacity to do it. See, Bombay is hot. Bombay is red zone. Everybody wants to come to Goa. And Chief Minister has put a red carpet for them. Yeah, I don't know what type of a economic model our Chief Minister is thinking of.
But it's not possible for them to come unless they have very strong. They have to have strong connection. foundation. See, Otherwise, there is a charge by my colleague Reginald that ruling parties relatives, सोयरे बीजेपीचे काल म्हणजे कोंकणीन आयकले तांकां सगळ्यांक काडले म्हणून आनी तांचे खातीर हे होम क्वॉरंटायन काडला म्हणून की तांकां होमूच ना म्हणून गोंयांत सो तांकां हॉटेलां उगडी केल्या पूण म्हाका दुसरो प्रश्न आहा होम क्वॉरंटायन काडला गोंयकाराचेर बोल हाडपाक काय म्हणून कित्याक आमी मागता कितें की तारवट्याक हाड टेस्ट कर आनी ताका होम क्वॉरंटायनाक घाल म्हणून ते होम क्वॉरंटायन ऑप्शन किल करपा खातीर हें केलां काय म्हणून हो प्रश्न आमकां पडटा बिकॉज यू हॅव टू सस्पेक्ट एवरी मोटीव एवरी डिसिजन ऑफ दीस गव्हर्मेंट बाय एंड लार्ज पेटंटली दीस गव्हर्मेंट इज एंटी गोवन एंड दीस इज अनफॉर्च्युनेट that we have to say this on the statehood day. 60 days असं पळय Ah. ताचे नोटिफिकेशन ताचे 60 दीस म्हणून काढला 29th मे ची ऑर्डर आसा ती क्लियरली म्हणल्यार इट इज फॉर 47 डेज म्हणून Scientists 29 May 2020. No, but what they were saying is that this 15 day 18 गेल्या ते काय ना रे ते सगळे फिक्सिंग आहा नुस्तें सवाय खंय मेळटा गोंयकार ऑर्डर खंय आहा रे नुस्तें गेलें खंय रे आतां नुस्तें सवाय आहा बरें आतां फाल्यांच्यान फीश बॅन पिरियड जालो नुस्तें आतां भायल्यान येतलें फॉर्मेलीन परतें येतलें फॉर्मेलिनाचें टेस्टींग खंय गेलें आमच्या वेळार हांवें टेस्टींग फेसिलिटी स्टेट ऑफ द आर्ट लॅब हाडिल्लें सुरेश प्रभून फावंडेशन स्ट्रॉंग जाल्लो प्रधानमंत्री सेम आहा गव्हर्मेंटीन पावर सेम आहा हांव ना थंय टेस्टींग लॅबोरेटरी कित्याक हाडूंक ना कित्याक हाडूंक ना काय कोणा कडच्यान हे खातात पयशे आतां फुडें जर फॉर्मेलिनाचें नुस्तें म्हणून आयलें म्हणून जालें देन वी वील लेट सी वॉट दीस लॉकडावन टेल्स अस अदरवायज वील बी प्लेइंग अ व्हेरी एक्टीव रोल इन एक्सपोजिंग दीस गव्हर्मेंट फॉर देअर डबल स्पीक